अस्सलाम वालेकुम टू ऑल फ्रेंड्स, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्पेनिश में जिस्म के हिस्सों के नाम। ला एस्पेनिया, ला एस्पेनिया। ला सांग्रे, ला सांग्रे। ला calavera, ला calavera। El cerebro, el cerebro। La columna, la columna। El corazón, el corazón। El esqueleto, el esqueleto। La piel, la piel। El músculo, el músculo। Las costillas, las costillas। El estómago, el estómago। El tobillo, el tobillo। El talón, el talón। El pulmón, el pulmón। Los dedos, los dedos। La pantorrilla, la pantorrilla। Los ojos, los ojos। El pelo, el pelo। El dedo, el dedo। Las mejillas, las mejillas। La nariz, la nariz। Las amígdalas, las amígdalas। La barbilla, la barbilla। La barba, la barba। La cara, la cara। El cuello, el cuello। Los dientes, los dientes। El bigote, el bigote। El hombro, el hombro। El
abdomen, el abdomen. La cintura, la cintura. El codo, el codo. La espalda, la espalda. El pulgar, el pulgar. La muñeca, la muñeca. El puño, el puño. El ombligo, el ombligo. El brazo, el brazo. El sobaco, el sobaco. El pecho, el pecho. La lengua, la lengua. La oreja, la oreja. La frente, la frente. La pestaña, la pestaña. La boca, la boca. El párpado, el párpado. थैंक यू फ्रेंड फॉर वाचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करें और हमें कमेंट करके ज़रूर बताया करें। ऐसे ही नई वीडियो लेके जल्द हाज़िर होंगे। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।